Hi guys, welcome back to my channel. Today magpa-PUBG po tayo. Magi-start pa lang po ako. At saka pupunta po ako sa barrel. Naka-start na po ako sa barrel. Ngayon round 5 naman po, muna po ako. Ayan po. Ayan po, mag-ano na po ako. Naka-start na po ako. Dito po ako sa may sa may door na to. Babarilin ko po yung mga kalaban ko po. Ayan po, meron po sa likod ko. Tumatakas po sa akin yan eh. Ayan po, pinaparil ko na po. Ayan po. Eto pa po, meron pa. Napatay ko na po yung isa. Tapos, dito. Tapos, babarilin ko po. Yan. Binaril ko na po. Oh, and make sure to subscribe to my channel. Oh, I'm dead. Make sure to subscribe, like and subscribe to my channel. It's free to subscribe. So go ahead and subscribe. And there you go. Yan po. Nabaril ko na po. Tumatakas po sa akin yan eh. Tumatakbo po sa akin. Tapos, nakabalik na po ako dito. Babarilin ko po yung kalaban ko po ulit. Yan po. Yan po. Apo. Yan. Punta ako dito. Ayun, meron po. Nagulat po ako. Yan. Barilin ko po. Eto na po. Barilin ko po. I'm about to win. There is to win. Yes, na-win ako. 2-star po ako. Eto po. Ayan po mga po. Sorry. Naka-isang win pa lang po ako. Next one. Bang. Yan po. Baril ko na po sila. Tsaka yan po. Make sure to like and subscribe. And thank you guys for only one like. And make sure to like and subscribe so I can get more subscribers, guys. I am making more money. Yan po, hinahanap ko po kalaban ko. Ayan po, meron na po. Binabaril ko na po siya. Yan. Another win ulit po. Yan po. Yan po. Ayan po, meron po sa gilid ko. Karamin ko naman pong kalaban. Yan po. Binabaril ko na po. Makasyado po ako bumaril po, guys. Stay tuned to this channel because this is not gonna be long. It's only gonna be 3 hours away. 3 miles, I guess. Yan po. There is twin po ako. 2-star po again. Bye guys. Thank you for watching.